हेलो फ्रेंड्स, आज के माइक्रोवेवे पोलाओर रेसिपि शेयर करब। प्रथमे सादा तेल और घी दिए तार मध्य गोटा गरम मशला, तेजपाता और काजू किशमिश दिए माइक्रोवेवे हाई पावारे 1 मिनिटेर जन्य होते देव। 1 मिनिट परे एटाके बेर करे निये तार मध्य कुचि करे राखा गाजर और मटरशुटी दिए सेटाके आरो 2 मिनिटेर जन्य माइक्रोवेवे हाई पावारे होते देव। तारपर सेटाके बेर करे तार मध्य दिए देव ভিজিয়ে রাখা চাল, চিনি, নুন আর দিয়ে দেব জল। এখানে আমি 2 কাপ চাল নিয়েছি, তার ডবল 4 কাপ জল দিয়ে দেব। যতটা চাল নেবেন তার ডবল জল দিতে হবে। এখন এটাকে 25 মিনিটের জন্য মাইক্রোওয়েভে হাই পাওয়ারে হতে দেব। এখন আমাদের পোলাও রেডি। গরম গরম সার্ভ করুন মাইক্রোওয়েভে পোলাও।